ये है इंसानी हकूक़ के अलमबरदार और तरक्की याफ्ता ममालिक का असली और भयानक चेहरा। जर्मनी के एक स्कूल से शिकायत हुई, बच्चे को घर में सिखाया गया है इस्लाम में हम जिन्स परस्ती की कोई जगह नहीं। स्कूल इंतजामिया की शिकायत के बाद पुलिस मुस्लिम खानदान से उनका बच्चा घसीट कर ले गई। सिर्फ 2021 में जर्मनी में इस तरह से अपने खानदानों से चोरी होने वाले मुसलमान बच्चों की तादाद 4500 है। इसी तरह के केसेस नीदरलैंड, स्वीडन और दीगर मगरबी ममालिक में भी जारी हैं। यूरोपीय ममालिक में बच्चों को महज तशद्दुद की वजह से खानदानों से दूर नहीं करते, बल्कि बच्चों को ये सिखाना भी इन जराइम में शामिल है कि हम जिन्स परस्ती हराम और गुनाह है या ज़िना हराम है। तो ये सिखाने पर भी मगरबी हुकूमतें खानदानों से उनके बच्चे छीन लेते हैं। Können Sie eben sorgen für den Kleinen? Nee, machen wir nicht. Verpiss dich jetzt. Willst du das wirklich? Ja, kannst du auch noch was anderes sagen? Willst du mithelfen? Willst du das denn? Willst du das denn so? Wir sind Polizei. Möchtest du das sein? Tu mal hier ohne Socken durch die Gegend, Digga. Wie unmöglich ist das? Ja gut, dann ohne Socken. Tut mir leid. يا ربي الله يبارك. أقدر أحكي حكنا لكم. Geh raus, aber was wollt ihr noch? Nein! Geh raus! Ist das gut, wenn ihr das راح أخوك يا راح. لما يجي تراني بتبتلي العجي. هلا قبل تنفي. أشو يا حمودي قنعوك؟ Das wird sich doch alles regeln. Was für Regeln, Digga? Was für Regeln? Wer bist du überhaupt? Verpiss dich! Was? Stell mal vor, das machst du mit deinen Kindern! Draußen Bist du weiß denn glücklich? Mein Gott, die Nein, benutzen mach ich wir. nicht! Wer bist du Ja, überhaupt? willst du sein? Nein, 16? mach ich nicht! Ja, fertig. Ja, ich will nicht, komm, bitte, das dir nicht gewöhnt, dann zieh einfach deine Und Unterhose das gibt auch eine Anzeige, Sie dürfen. Nein, nein. Terstegen, Hamburg. Und Sie haben, Okay. Sie haben uns dreimal beleidigt. Ja und? Ja und? Wer seid ihr überhaupt? Ihr seid السويد kleine اللي Brüder, عملته wer seid ihr فينا مثل überhaupt? Digga, السويد guck, wer weiß. جرمانيا دوتشلاند السويد اللي عملته فينا مثل السويد Ja, ihr wolltet das nicht اللي mehr. عملته فينا مثل السويد Wir können da nichts für. Das wurde jetzt. انا بدي اطلع من كل دوتشلاند Das wurde vom Jugendamt so beschlossen. Wir sind nur Jugendamt, diejenigen. bitte ist Jugendamt, scheiß auf Genau, Jugendamt, man die darf seid wieder alle mit dem scheiße, Zweiten. alle. Sie, du, der, alle. الله يلعن ابوك كلبي بنت كلب Also wir haben es nur ausgeführt und liegt ein Beschluss vor. Und denn das ist schon اللي عملته فينا مثل السويد لا تحكيها einfach mal zuhören. Das ist vom Hallo. مثل دولة السويد Hallo, meine Mutter. was ist nicht Das ist vom Amtsgericht so beschlossen worden. أوقف Und wir sind الرئيس diejenigen, die das hier الألماني. ausführen. Darum geht's. Ja? شو عم بتقول؟ عليكم العجز جماعة الخارة مو حرام عليكم العجز مريض شو عم بتقول؟ عبد العزيز الخان عبد العزيز الخان Dann seid ihr schuld, es ما تصابوا شيء بدي اشك عليكم der rumschreit. Ja, da wird sich ja auch drum gekümmert. Ja, was Abdel Aziz er Maria. weint, er hat Strom im Kopf, er ist krank, verstehst du das? Verstehst du, was das bedeutet? Nein, ne? Verstehst du es nicht, ne? Also Sie können Er schreit rum, er kann sterben, er kann Herzinfarkt in dem bekommen, Fall möchte ich verstehst du? jetzt aber nicht mit ihm Ja, reden. nee, juckt mich das nicht aus, ob ich das Und juckt. wenn es Bravo, ganz Annelie. Kinder gibt, wenn Ja, es ja, ganz wo? Kinder krank sind, dann wird es um die يا ابو يا